Chinito. Lalaki yan. Laway. Ako tlog. Umiyak na isa. Saan? Sino si? Siya. Ano kaya? This is Rhonda, the one of pamilya. The one of the leader, just good. Kurt, look up. Look up. Umiyak na isa. Ang taba pala si Rhonda. Diyos ko yun, no? Mio is dead. Ah, girl, para pareho, girl. Kaya siya nakita. Boy.